अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उर्दू के अंदर हम जो है ना अब अशार स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तशरीह वाला पार्ट, इसमें डेली एक शायर जो है उससे कुछ अशार आपके साथ शेयर किया करूंगी। लास्ट पे एक असाइनमेंट दूंगी, उसका मफहूम जो है वो आपने करके यहाँ कमेंट में बताना है, ठीक है। अब आज जो हमने पढ़ना है ना, उसको आज हमने पढ़ना है ख्वाजा मीर दर्द को, ठीक है। इनके कुछ अशार है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। शेर आता है, वहां पर आपने तशरीह करनी होती है और उसका आपने मफहूम भी लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप मफहूम लिखते हैं। मफहूम में आप सिंपल बता देते हैं कि जो जो शेर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो आपने दो या तीन लाइनों के अंदर, ठीक है, उसको आपने उसको पहले बताना होता है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद आपने शायर का नाम भी लिखना होता है। जब आपके सामने शेर आएगा तो पहले आप नीचे शेर की हेडिंग देंगे कि आप अलिफ शेर लिख रहे हैं, बे लिख रहे हैं, जीम लिख रहे हैं, कौन सा है, ठीक है, वो आप साथ मेंशन करके उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे शायर का नाम। शायर का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप उसका नाम मेंशन करके नीचे मफहूम। मफहूम के बाद फिर आप यहाँ पर तशरीह वाला जो आपकी हेडिंग होगी वो आप बनाएंगे, ठीक है। आज हमने जो स्टार्ट करना है, हमने ख्वाजा मीर दर्द है उनको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। इनके कुछ अशार देखेंगे, लास्ट पे एक असाइनमेंट दूंगी वो आपने करके देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें ख्वाजा मीर दर्द, सबसे पहले इनका एक शेर आता है, उसमें वो कहता है मदरसा या देर था काबा या बुत खाना था। मदरसा या देर था काबा या बुत खाना था। हम सभी मेहमान थे, वहाँ तू ही साहिब खाना था, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको समझना है कि इसमें बात क्या की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर उसने बात की है, यहाँ पर वो कह रहा है मदरसा, ठीक है। फिर देर की शायद आपको समझ ना आए कि देर का क्या मतलब है। फिर यहाँ पर वो कह रहा है काबा, फिर यहाँ पर कह रहा है बुत खाना। इसका मतलब क्या है कि वो बात कर रहा है इबादत गाहों के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है? इबादत गाहों के बारे में। तो इसका मतलब क्या है कि शायर क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मस्जिद हो, मंदिर। अब देखिए काबा भी उसने लिख दिया है, मदरसा भी लिख दिया है, बुतखाना पीछे मंदिर रह गया। तो देर का मतलब क्या होता है? मंदिर। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मस्जिद हो, मंदिर हो, काबा हो या कोई बुत खाना हो, ठीक है। मस्जिद हो, मंदिर हो, ठीक है। मदरसा मतलब मस्जिद, ठीक है। मस्जिद हो, उसके बाद कहता है मंदिर हो, काबा हो या कोई बुत खाना हो, ठीक है। फिर वो कहता है हम सभी मुसलमान मेहमान थे, सॉरी, हम सभी मेहमान थे। हम सभी मेहमान थे, ठीक है। हम सभी का मतलब है कि हम लोग, ठीक है, हम जो लोग हैं, जो इंसान है, उसको वो कह रहे हैं कि हम सब जो हैं हम वहां पर क्या थे? मेहमान थे। वहां तू ही साहिबे खाना था। साहिबे खाना मतलब कि वहां पर तू ही मेजबान था, ठीक है। वहां का मालिक तू था। साहिब मतलब मालिक, ठीक है। वहां का मालिक तू था, वहां का जो मेजबान था वो तू था। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है? सिंपल उसने कहा है कि मस्जिद हो, मंदिर हो, काबा हो या कोई बुत खाना हो, यानी कोई भी इबादत गाह हो, अल्लाह ही वहां का मालिक और मेजबान है, हम वहां के बंदे और मेहमान हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप तशरीह लिखेंगे तो शायर आपको समझाना यहाँ पर ये चाह रहा है कि जो इंसान है वो आरजी है, ठीक है। इंसान की जो जिंदगी है वो आरजी है, वो एक मेहमान है। मेहमान का काम होता है आना और चले जाना, ठीक है। तो वो इंसान को मेहमान इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारी लाइफ भी क्या है? आरजी है। इंसानों की जिंदगी आरजी है, उन्होंने आना है फिर एक दिन चले जाना है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जो अल्लाह ताला की जात है वो वहां की मालिक है। मतलब मालिक का मतलब क्या है? कि वो जात हमेशा के लिए रहने वाली है, वो मेजबान है, ठीक है। हमेशा इस दुनिया में अल्लाह ताला की जात ही रहनी है। हम तो यहाँ पर सिर्फ आए हैं आखिरत की तैयारी के लिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर तशरीह करेंगे तो तशरीह के अंदर आपने सिंपल लिख देनी है कि शायरी शेर में ये बता रहा है कि हमेशा रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। इंसान तो मेहमान होते हैं जिनका आना जाना लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर इस शेर के अंदर वो आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद अगर किसी चीज की समझ नहीं आए तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप आज मैं बंद कर दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है शेर, उसमें वो कहता है वाए नादानी के वक्त मर्गे ये साबित हुआ। वाए नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ। ख्वाब था जो कुछ के देखा जो सुना अफसाना था, ठीक है। अब इसमें भी पहले समझें कि शायर बात क्या कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले उसने कहा वाए नादानी, इसका मतलब है कि नादान हम कहते हैं कम अकल को, ठीक है। कम अकल यानी बच्चों को भी आप कहते हैं नादान, तो इसका मतलब यहाँ पर उसने बात की कम अकली की, ठीक है। फिर वो कहता है वक्त मर्ग, मतलब कि जब मरने का वक्त आया ये साबित हुआ,
ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ کم عقلی کے وقت، جب موت کا وقت آیا، افسوس کہ میری وہ کم عقلی تھی کہ میں نے دنیا کے اوپر انحصار کیا، میں نے آخرت کی تیاری نہیں کی، میں نے دنیا کی جو نمائش دیکھی اسی کو جانا کہ یہی ہمیشہ کے لیے، اور اسی میں مگن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب مرنے کا وقت آیا، جب وقت مرگ آیا، تو یہ بات مجھے معلوم ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات کیا ہوئی؟ مجھے معلوم ہوئی۔ پھر نیکسٹ شیئر میں کہتا ہے خواب تھا جو کچھ، سوری نیکسٹ مصرے میں کہتا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا۔ اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے دنیا میں دیکھا، دنیا کی جو میں نے رنگینیاں دیکھی، وہ سب کچھ ایک خواب تھا، وہ ریئلٹی نہیں تھی، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر وہ کہتا ہے جو سنا افسانہ تھا۔ آگے کہہ رہا ہے جو سنا افسانہ تھا، کہ میں نے دنیا میں جو کچھ بھی سنا وہ سب کچھ افسانے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جب آپ نیچے اس کا مفہوم کریں گے تو آپ اس میں لکھیں گے افسوس کے کم عقلی کے وقت موت یہ معلوم ہوا، کہ موت کے آپ سمپل بھی لکھ سکتے ہیں کہ افسوس کہ موت کے وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جو کچھ تھا وہ خواب تھا، اور جو سنا وہ محض افسانہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ بات کر رہا ہے دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں، کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ نہیں ہے۔ اب شاعر اس میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے، جب آپ تشریح لکھیں گے تو آپ اس میں لکھیں گے کہ انسان دنیا کی خوبصورتی میں مگن رہتا ہے، مگر جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دھوکہ ہے، ایک دکھاوا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر اپنی نادانی پر افسوس کرتا ہے، اور دوسروں کو سبق دے رہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ فانی ہے، عارضی ہے، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہاں پر تمہیں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ محض دھوکے کا نام ہے۔ اپنی دنیا کی زندگی میں آخرت کی فکر کرو، ٹھیک ہے، آخرت کی تیاری کرو جو زندگی ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ تو یہاں پر سمپل یہ ہے کہ شاعر اپنی بات کر رہا ہے، اپنی بات میں وہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے نادانی میں کیا کیا، کہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ سمجھا، دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہا، آخرت کی فکر نہیں کی۔ تو اب وہ آپ لوگوں کو یہ لیسن دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف سٹوریز ہیں، صرف کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی آپ لوگوں کو دنیا میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، وہ صرف خواب ہے، خواب کے علاوہ اس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر وہ آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے تشریح کے اندر بھی یہی سب لکھ کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس اگلا شعر آ جاتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بڑی سمپل سی چیز، اس میں بڑی سمپل سی بات اس نے کی۔ وہ کہتا ہے پہلے شعر کو دیکھو، ٹھیک ہے، پہلی جو لائن ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جگ میں آ کر، وہ کہہ رہا ہے کہ جگ مطلب کہ دنیا، کہ جب میں دنیا میں آیا اور میں نے جس بھی طرف دیکھا، ٹھیک ہے، میں نے جس طرف بھی دیکھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نیچے والی لائن پہ کہتا ہے کہ تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، حقیقی عشق پہ بات کریں کیجیے گا، جہاں پر وہ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں جب دنیا میں آیا اور میں نے جہاں بھی نظر دوڑائی، میں نے جہاں بھی دیکھا، مجھے ہر چیز میں صرف آپ کا عکس نظر آیا، مجھے ہر چیز میں کیا نظر آیا؟ صرف آپ کی ذات نظر آئی۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کا مفہوم لکھیں گے، مفہوم میں سمپل لکھیں، سمپل سی چیز ہے، اس میں تو کوئی مشکل بات ہی نہیں کی گئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آ کر جدھر بھی دیکھا تیری ہی ذات کے جلوے نظر آئے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ میں کہتا ہے ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلے ہیں، زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں پہلے لائن کو دیکھیں، پہلی لائن کے اندر وہ کہہ رہا ہے ایک میں ہی دل ریش ہوں۔ ٹھیک ہے، دل ریش کا مطلب کہ ایک میں ہی دکھی ہوں، میں ہی زخموں کا مارا ہوں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے۔ شاعر اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ ایک میں ہی دکھی ہوں اور میں ویسے کا ویسا ہی ہوں، میرے جو زخم تھے، میرے جو دکھ تھے وہ آج تک ختم نہیں ہوئے، نہ وہ کبھی بھرے ہیں۔ پھر نیچے والے مصرے میں کہتا ہے کہ زخم کتنوں کے سنا ہے، زخم کتنوں مطلب کہ میں نے کتنے لوگوں کا سنا ہے کہ ان کے جو زخم ہیں وہ بھر گئے ہیں۔
ठीक है, कि दुनिया तब्दील हो रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो जख्म थे, जो दुख थे, वो सब खत्म हो रहे हैं। लेकिन है दोस्त, मेरा जो दुख है वो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, जैसा था हरा था, आज भी हरा ही है। ठीक है, तो इसमें जब आपने नीचे मफहूम लिखना है तो मफहूम में यही बात आप नीचे लिखेंगे कि एक मैं ही जख्मों का मारा, वैसा का वैसा हूँ, बाकी सब लोगों के दुख कब के भर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितने जो भी शेर लिखा हुआ था, उसी शेर का मफहूम एज इट इज आपने, मतलब आपने सिर्फ समझना है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसकी आपको मीनिंग की समझ नहीं आ रही, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर अगर ये वाला वर्ड देखें, रेश, ठीक है, अब आप कहते हैं कि एक मैं दिल रेश हूँ वैसा ही दोस्त, अब आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप बाकी शेर को देखें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक मैं ही वैसा हूँ, ठीक है, एक मैं ही वैसा हूँ, वैसा मतलब कि पहले जैसा हूँ। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ पर के जख्म कितनों के सुनाए भर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जख्मों की बात कर रहा है कि लोगों के जख्म भर गए हैं और मेरा जख्म वैसे का वैसा ही है। ठीक है, तो वहां से आपने अंदाजा लगा लेना है कि वो यहाँ पर कौन सी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे नंबर 5 पे आ जाए। अब जो 5 वाला शेर है ना, इसकी जो इसका जो मफहूम है वो आप लोगों पे छोड़ा है। आप लोगों ने इसका मफहूम कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, कि इस शेर का क्या मफहूम होगा। इसमें वो कह रहा है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगे शीशगरी का। ठीक है, अब इसके जो मफहूम होगा वो आपकी असाइनमेंट है, और वो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने इसका मफहूम जो है वो राइट करके देना है, क्योंकि ग्रुप जो है वो आज मैं क्लोज कर दूंगी। बाकी डेली बेस पे इसी तरह से आपके साथ एक शायर जो है ना उसके कुछ अशार शेयर करूंगी, उनका मफहूम आपको बताऊंगी, तशरीह जबानी बताऊंगी, लिखी हुई नहीं होगी, मफहूम लिखा हुआ होगा, क्योंकि अगर आपको मफहूम की समझ आ जाए तो तशरीह आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, उसमें इशू नहीं होता। बाकी अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।